हम इस वक्त बाड़ा मार्केट में खड़े हैं, सदर में है, मेन पे लाइन एरिया से रास्ता जाता है। और आज हम आपको बाड़ा मार्केट का विजिट करवाते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है। आए देखते हैं। एक शॉप पे खड़े हैं, शुरू में एंटर होते ही दुकान है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद कामरान की हम दुकान पे खड़े हैं और इनके पास बड़े प्यारे प्यारे बर्तन हैं और इनके पास क्रॉकरी में प्लास्टिक का भी स्टॉक रखा हुआ है। काफ़ी अच्छी किचन की चीज़ें हैं, तो इनसे हम रेट्स पूछते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। वो दूसरा मेरा दूसरा चाकी जी मोहम्मद खान, ये कितने का दे रहे हैं आप? ये वाला 350 रुपये। ये 350 का है। ये महंगा है, गुल प्लाजा का माल है, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी चीज़ हर चीज़ महंगा हो गया, बाहर जो चीज़ है वो सस्ता है। अच्छा, ये बाहर का है तो इसलिए ये महंगा पाकिस्तानी है। है, पाकिस्तानी ये पाकिस्तानी है, ठीक ये है। और ये 350 का है। ये 350 रुपये। अच्छा, ये देखिए, ये तो छुरियां भी रखी हुई हैं। ये बाहर का छुरी है लेकिन मुनासिब रेट सस्ता रहेगा। क्या सस्ता देंगे आप? 200, 300, 500, 800, 1000। अच्छा, 200, 300 की नाज़रीन, ये देखें अलग अलग डिजाइन। ये 200 रुपये का है। ये 200 की है। और ये देखें, ये बड़ी वाली साइज, ये 500 रुपये वाली है। ये 500 वाली है। और ये देखें, ये बड़ी वाली, ये कितने की है? ये कंपनी, ये 800 रुपये का। ये ब्रांडेड है, कोई कंपनी बता रहे हैं। और ये 800 रुपये की है। बहुत अच्छी चीज़ें, इधर ज़रूर आए, यहाँ पे ज़रूर शॉपिंग करें। चलो दूसरी तरफ बड़ा अच्छा स्टॉक देखते है हैं, यहाँ लेकिन पर। दूसरा तरफ मोहम्मद खान, कब से हैं आप यहाँ पर? दोबारा बताएं, कब से हैं आप यहाँ पर? 2 साल हो गया। 2 साल हो गए हैं आपको। सही है, तो आप ये बर्तनों का काम ही कर रहे हैं? ये बर्तन बाहर वाला बर्तन भी काम भी करता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी वाला काम भी करता हूँ। अच्छा, दोनों मिक्स करते हैं। गुलप्लाज़े और शेरशाह वाला। शेरशाह वाला। तो डिस्काउंट देंगे आप, कोई भी आएगा हमारे चैनल की तरफ से तो? सही। आपने रियायत देनी है। अच्छा, जाशा टीवी ऑफिशियल की तरफ से कोई भी आएगा ना, आपने उसको डिस्काउंट देना, ठीक है? सही है। आज व्यूअर्स, आप लोगों ने इधर ज़रूर आना है, यहाँ ज़रूर विजिट करें और आके यहाँ से ज़रूर शॉपिंग करें। बहुत अच्छी चीज़ें, वही चीज़ें जो आपको बड़े बड़े बाज़ारों में मिलेंगी, वो यहाँ पे अवेलेबल है और अच्छे रेट्स में है। सो जब एक ऑप्शन है तो उसको बिल्कुल यूटिलाइज करना चाहिए। और ये देखिए, इनके पास नॉन स्टिक स्टफ भी है। आए आपको दिखाते हैं। ये दिखाना बेटा, ये बेकिंग वाला, ये देखिए बेकिंग वाला ट्रे है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये कितने का है? 500। ये 500 का है। ये देखिए, ये 500 का दे रहे हैं। ये 500 रुपये के। ये छोटा खड़ा, ये छोटा बैठा हुआ है, ये के बंद है, ये मेरा शरीर। अच्छा अच्छा, अच्छा, ये दिखाएं इनको भाई, ये छोटे से बच्चे देखें कितने छोटे से हैं माशाल्लाह ये। और ये इनको 1 लाख तनख्वाह दे रहे हैं महीने की। वाह भाई वाह, क्या बात है, आप तो सेठ हो। हाँ देखिए व्यूअर्स, इनके पास कितनी क्यूट क्यूट सी कैटल्स हैं। दिखाना बेटा ये। और ये बच्चा जो आपके सामने, इसकी 1 लाख तनख्वाह है जो इसको मिल रही है। देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर्स में। छोटी वो है थर्मसेस हैं जो नॉर्मल यूज़ के लिए बहुत अच्छे। इसमें कितने कप आ जाते हैं चाय के? इसमें 3-4 कप आ जाते हैं। देखिए, और इसमें अलग अलग कलर्स हैं। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे जो है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी प्यारी कढ़ाइयाँ। और ये आपके पास नॉन स्टिक का सब सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। और मेरा मशवरा है कि यहाँ से ज़रूर शॉपिंग करें, बिकॉज यही चीज़ें आपको दूसरी जगह से डबल प्राइस में मिलेंगी। तो आप भी कुछ ना कुछ कम है तो क्यों ना कैसे सेव किए जाए। ये देखिए, ये वाला देखिए नॉन स्टिक है। आपके को यहाँ पे सेकेंड हैंड भी है और नए पैकिंग्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखें, ये पाकिस्तानी है तवा। ये पाकिस्तानी तवा है। ये बहुत, देखो पाकिस्तानी चीज़ बहुत महंगा हुआ है, लेकिन चीज़ अच्छी चीज़ है। ये कितना रुपए का है? ये 2000 रुपये का। ये 2000 रुपये का दे रहे हैं तवा, नया ब्रांड। 1800 कह रहे हैं, कर देंगे। वाची बात। वो तो पाकिस्तानी चीज़ महंगा है। अच्छा, पाकिस्तानी चीज़ महंगी है यहाँ पे। सही है। लेकिन ये महंगा क्यों आ रहा है? लेकिन बस खुद लोगों ने, इस लोगों ने महंगा किया, उन लोगों ने महंगा नहीं किया। ये देखिए, ये फोल्डिंग है, ये इस तरह से फोल्ड हो जाता है। बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको आप यूँ करके बंद कर सकते हैं, ये इस तरह से देखो। और ये इसका कैप भी है। ये कितने का है? ये 1200। ये 1200 का है। डब्बा पैक है। ये जी नया वाला है और ये पुराना है। और ये पुराने वाला है। यहाँ पे बाड़ा मार्केट में है। वंस अगेन यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि इस स्टॉल पे यहाँ पे आपको रिंग लाइट नज़र आ रही होगी। और ये काफ़ी आई थिंक इट्स ब्रांड न्यू। और ये 1700 की प्राइस बता रहे हैं, और भी कम कर देंगे जब आप लेना चाहेंगे। हेडफोन्स हैं इनके पास, दे गॉट आयरन्स और मिक्सर्स और दूसरी आयरन्स और हेयर ड्रायर्स एंड और सब आपको मिलेगा यहाँ पे।
ان کے پاس مکسیز بھی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. مکسی کتنے کی یہ والی سلور والی مکسر ہے نا, یہ کیا ہے یہ ہے کیا گرائنڈ کرنے کے لیے؟ ہاں الیکٹرک ہے. اچھا, اور یہ کیٹل کتنے کی الیکٹرک کیٹل؟ اور یہ آپ کو کیٹل نظر آ رہی ہے, آپ کو یہ 1300 کی ہے, اور جب آپ لیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ کم کر دیں گے. اور یہ ہیڈ فون کتنے کا ہے بھائی, قیمت بتانا. یہ 900 روپے کا دے رہے ہیں. میں آپ کو دکھاتی ہوں, یہ وائرلیس ہے, یہ چارج ہوتا ہے, یہ چارجیبل ہے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ڈفرینٹ کلرز میں ہے, ریڈ, بلو, بلیک, اور ان کے پاس مساجر بھی ہے. لیٹ می شو یو. یہ کتنے کا ہے؟ یہ اچھی چیز ہے, اٹس کوائٹ ڈفرینٹ, ریلیکس ٹون. اور برانڈ کون سی ہے؟ آئی تھنک سم تھنگ چائنیز, بٹ اچھا لگ رہا ہے اینڈ آئی تھنک یہ یوزفل ہوگا. ان کو بھی کوئی ریکوائرمنٹ اگر اس لگے تو شیورز بھی پڑے ہوئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں جینس شیورز ہوتے ہیں, یہ اچھی کوالٹی لگ رہی ہے. سو یہاں پہ ضرور آئیں اور یہاں پہ آ کے ضرور شاپ آؤٹ کریں, اور مکسیز اینڈ آل آپ کو سب چیزیں ون اسٹاپ شاپ پہ مل جائیں گی. تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا. آپ کو آگے چلتے ہیں. اچھا جی ویورز, ونس اگین ہم آپ کو دکھا رہے تھے سپر بارہ مارکیٹ میں ایک اور اسٹال پہ. ہمیں یہاں پہ آپ کو کافی یونیک چیزیں نظر آئیں گی. لائک یہاں پہ آپ کے اسپیکرس پڑے ہوئے ہیں, ادھر آپ کو ونس اگین ہیڈ لائٹس ہیں, یہاں پہ آپ کو یہ وائرز نظر آئیں گی, لائٹس کے جو چارجرز ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, ریڈ, بلو اینڈ آل. اور یہاں پہ آکس وغیرہ اس ٹائپ کی ساری چیزیں ملیں گی آپ کو. اور وہ بینک ہیں, موبائل سے ریلیٹڈ کافی چیزیں یہاں پر ہیں, ہینڈ فریز ہے. اگر آپ یہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو صدر سے کچھ لینا ہے تو بہتر ہے کہ آپ یہاں رکے, یہاں سے لے سکتے ہیں. آپ کا فیول بھی سیو ہوگا اور آپ کو قریب بھی پڑے گا. تو یہاں پہ بہت اچھی چیزیں ہیں, میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ ایئر پوڈس ہیں, اور یہ جو ہے ہیڈ فون کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں بہت کیوٹ سی اس کی پیکنگ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کتنے کا ہے خان یہ 450 کا بتا رہے ہیں. اچھی کیوٹ سی پیکنگ بنی ہوئی ہے, لیدر کا ہے. اچھا, اور یہ ہیڈ فون ہے, ہیڈ فون کتنے کا ہے؟ یہ وائرلیس ہے نا, 900 کا 900 تک کا مل رہا ہے. یہ 447 وائرلیس ہے, اس میں خالی 447 آ رہا ہے, وہ ایسا کوالٹی 447 وائرلیس ہے. اچھا, اور یہ بھی وائرلیس ہے, اور یہ اچھی لگتا ہے وائرلیس ہے, آکس لگتا ہے, لیپ ٹاپ کے ساتھ بھی لگا سکتے. اچھا, اور اس کی کتنا ٹائم ہے چارج, کتنا رہتا ہے؟ یہ 6 گھنٹے بیٹری. یہ 6 گھنٹے بیٹری ٹائم ہے اس کا. اٹ سیمز لائک ریئلی گڈ, اور تو یہ ضرور آ کے ٹرائی کریں. اچھا, کیا چیز ابھی نیکسٹ گوریلا پوڈ, یہ اسٹینڈ ہے, یہ جی دیکھیے گا, یہ گوریلا پوڈ, یہ اسٹینڈ ہے موبائل کا. کافی کام کی چیزیں, مطلب آپ یہاں سے جو ہے ایزیلی چیزیں خرید سکتے ہیں. یہ اسٹینڈ کتنے کا ہے؟ اسٹینڈ کتنے کا ہے؟ آپ کو پڑے گا اور 550 تک کا. یہ 550 کا دے رہے ہیں یہاں پر. دکان کا ریٹ 800, 850, 900. اور یہ کہہ رہے ہیں شاپ پہ 800 900 کا ملتا ہے, بٹ اٹس ریئلی گڈ, اور یہ اچھی چیز ہے. ڈسکاؤنٹ کر دیں گے نا آپ لینے کے لیے آئیں گے تو. اور تو چلیں, زاشا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. یو لائک دا اسٹف ہیئر, سو ول گو آن ادر اسٹال. آپ کو دکھاتے ہیں اور فردر کیا کیا چیزیں. یہ دیکھیں, یہ اوپو کے پڑے ہوئے سوئچز ہیں. یہ کتنے کا سوئچ ہے؟ یہ 300 تک کا پڑے گا, 4 ایمپیئر ہے. 300 کا ہے یہ اوپو کے سے وہ ہے, مطلب آپ کو ساری چیزیں یہاں پہ ملیں گی. اور یہ پاور بینک کتنے کا ہے؟ اور بینک الگ الگ پرائز ہے. یہ کتنے کا ہے؟ یہ آپ کو پڑے گا 2200 روپے کا, 10,000 mAh کچھ نا. اس کے اندر یہ سسٹم بھی ہے, آٹومیٹک سسٹم ہے, ساؤنڈ بٹن کا سسٹم. ڈیجیٹل سسٹم ہے اس میں, صحیح ہے. تو اس میں سب سے اچھا اور کتنا ٹائم ہوتا ہے اس کا, کتنا چلتا ہے؟ سولر والا ہے. یہ سولر والا ہے جی, یہ 4 100 آئی فون سب سے. یہ زبردست چیز ہے جی, سولر والا ہے اور بیٹری, اور یہ جو ہے اس کے کافی آپشنس ہیں. یہ تو میں ضرور لے کے جاؤں گی. یہ کتنے کا دیں گے آپ؟ یہ آپ کو پڑے گا 6000 ہول سیل میں. مطلب 6000 کا یہ ہول سیل میں 1 لاکھ امیج. 1 لاکھ امیج, 1 لاکھ امیج ہے اس میں. یہ بہت زبردست اور مزے کی چیز ہے. السلام علیکم. اور گائز, ہم لوگ ایک اور اسٹال پہ ہیں, اور آئی ہوپ یو لائک ہمارا چینل اور ہماری جو ہم لوگ کی محنت کر رہے ہیں. آپ لوگ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ شاپ آؤٹ کریں یہاں پر آ کر. یہاں پہ بہت اچھی اسٹف رکھا ہوا ہے, لائک یہاں پہ گفٹس رکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا ڈائننگ ٹیبل کا بنا ہوا ہے. یہ رکشا, اٹس ریئلی بیوٹیفل. پاکستانی آرٹ ہے, اس کو ضرور پروموٹ کریں. اور یہ دیکھیں ٹرک ہے, یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے, اور یہ ہینڈ میڈ ہے. یہ کتنے کا ہے؟
یہ 500 روپے کا کہہ رہے ہیں اور میرے خیال ہے کہ کوئی زیادہ قیمت نہیں بیکاز یہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ باکس بھی ہے اور یہ رکشا آپ دیکھ سکتے ہیں. واو اٹس ریئلی کیوٹ. یہ رکشا کتنے کا دے رہے ہیں؟ یہ رکشا 400 کا ہے. ان کے پاس گھڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور ان کے پاس آئرنس پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس شیورز ہیں, بوائلرس ہیں اور یہ ان کے پاس بہت پیاری چیز پڑی ہوئی ہے, تلوار ہے, گفٹ پر پڑا ہوا ہے ان کے پاس جسے آپ اس کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں. کلاکس ہیں, بیٹریز ہیں اور میررس رکھے ہوئے ہیں. تو ضرور آئیں یہاں پہ, ضرور ٹرائی کریں بیکاز آپ کو اگر کم بجٹ میں اچھی چیز مل رہی ہے تو آپ کو ادھر ادھر ذریعے خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے. پھر آپ سے ملتے ہیں پھر ہم نئے ولاگ میں. اور جی سی یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. اور ضرور اور شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا.